देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी ख़बरनामा अक्सर महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। ख़बरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी बुखारी व मुस्लिम। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी न पैदा होगा। जिला वनपर्ती मुस्तकर में रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने लॉकडाउन के पेश नज़र अपने कैंपस ऑफिस में गरीब आवाम को कोरोना वायरस के इस मौके पर आवाम की खिदमत करने वाले सहाफ़ियों को अनाज और राशन तकसीम किया। इस मौके पर वनपर्ती बल्दी चेयरमैन गट्टू यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। वनपर्ती से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के इस मौके पर आवाम की खिदमत अंजाम देने वालों को कोरोना वायरस से बचने की तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत ज़िला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने दी। उन्होंने कलेक्ट्रेट दफ्तर में डाक महकमे के अफराद में 500 सैनिटाइज़र और 2000 मास्क तकसीम किए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पेश नज़र आसरा आइसक्रीम और नकद रकम तकसीम करने के मौके पर हिफाजती इंतजामात इख्तियार करें और समाजी दूरी का खास ख्याल रखें। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर डी वेणुगोपाल, DSO रेवती, डाक सुप्रिंटेंडेंट श्रीनिवास, गंगाधर और दीगर मौजूद थे। वनपर्ती से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। जिला महबूब नगर भूतपूर्व मंडल कांग्रेस अक़लियती सेक्रेटरी मोहम्मद सादिक ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना वायरस की बिना पर लॉकडाउन के दौरान आवाम अपने आप को घरों तक ही महदूद किए हुए हैं, जिसकी वजह से उनके पास कोई आमदनी नहीं है। लिहाजा हुकूमत बरक़ी बिल को पूरी तरह से मुआफ़ करने का मुतालबा किया और वजीफ़ायाब अफराद में कोई कटौती किए बगैर पूरी रकम अदा करने का मुतालबा भी किया, क्योंकि उम्र रसीदा अफराद को दवाइयों की ज़रूरत होती है। और इस मौके पर इन्होंने सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों में हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मुराअत पर खुशी का इजहार किया। मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। చేసుకునే వారికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్న దృష్ట్యా ఈ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన కొంచెం మేరకు వాళ్ళకు సౌలభ్యం ఉంది. ఇదే భాగంగా మే 7 వరకు కూడా ఈ లాక్డౌన్ కొనసాగుతుందని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ ఇంకా చాలా విజృంభిస్తుంది. లాక్డౌన్ పొడిగిస్తేనే బాగుంటుందనే దృష్ట్యా ఈ లాక్డౌన్ పొడిగించే విషయం సంతోషకరమే. ప్రజలకు ఏది ఏమైనా మంచిగా జరగాలి. మనుషులకు కష్టమైన ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు మంచివే. కాకపోతే ఈ ఏప్రిల్ నెల యొక్క PM మరియు 1500 రూపాయలు కూడా మే వరకు వేస్తుండడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ప్రజలకు ఎంతో సహాయం చేస్తే ప్రభుత్వాలు వారి యొక్క మనుగడ ఉంటుంది. అందుకొరకే సాధ్యమైనంత వరకు వచ్చే నెల వేసే పైసలు తొందరగా వేయాలి. అదేవిధంగా విద్యుత్ శక్తి కరెంటు గృహోపకరణ ఒక బిల్లు ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిబ్బంది వచ్చి మీటర్ రీడింగ్ చేయలేదు. గత నెలలో ఎంత కట్టినో ఇల్లు అట్లా కట్టమంటున్నారు. అట్లా కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మానవీయ కోణంతో ఈ విద్యుత్ శక్తి బిల్లు కూడా మాఫ్ చేస్తే బాగుంటుందని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి ప్రభుత్వానికి కోరుతున్నా. ఎందుకంటే ప్రజల దగ్గర పైసలు లేవు.
ضلع نارائن پیٹ منڈل مکتھل کے موضع خانہ پور میں کورونا وائرس کے پیش نظر تکلیفات کا سامنا کر رہے 50 خاندانوں میں اشیاء ضروریات تقسیم کا عمل آیا۔ اس موقع پر TRS ریاستی قائد جگناتھم ریڈی، سرپنچ نرسملو، ملیش وینکٹیش لنگپا اور دیگر موجود تھے۔ مکتھل سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز رحمت علی کی رپورٹ۔ ریاستی حکومت نے کورونا وائرس کی اس مشکل گھڑی میں دھان کی خریداری کو خصوصی اہمیت دی ہے، لہٰذا دھان کی خرید و فروخت میں کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ ہو اور پوری احتیاط اپنانے کی ہدایت ریاستی وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے دی۔ انہوں نے آج ونپرتی سے متحدہ ضلعوں رنگا ریڈی، وقار آباد ضلعوں کے کلکٹر، محکمہ زراعت کے عہدیداروں، محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ انہوں نے اس کانفرنس میں کسانوں سے لائی گئی دھان کو خریداری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر مزید کہا کہ دھان کو جمع کرنے کے لیے خانگی گودام اور شادی خانوں کو استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ ونپرتی سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد اظہر کی رپورٹ۔ ఒక సంవత్సరం ఆయకట్టు లేనిది మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరానికల్లా ఆయకట్టులోకి వచ్చేస్తా ఉంది. డ్రై ఏరియాస్ గా ఉన్నాయి, వెట్ ఏరియాస్ గా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. వీటన్నిటి మీద మేము నిర్ణయానికి వచ్చే ఈ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలా, ఒకే చోట కాన్సన్ట్రేట్ కావద్దు అనుకున్నాము. మనం అడిషనల్ రేక్ పాయింట్స్ కూడా రైల్వేస్ రిక్వెస్ట్ చేసినాము. అందులో మదనాపురం వస్తూ ఉంది, ఇంకా ఒకటి రెండు ఉన్నాయి మనకు మన సదరన్ తెలంగాణలో. తర్వాత మీకు గోడౌన్ ఫెసిలిటీస్ తక్కువ ఉన్న చోట పిఎస్ఎస్ గోడౌన్లను వాడుకోవాలనుకున్నాము. అదేవిధంగా ఫంక్షన్ హాల్స్ మీకు ఏవి సూటబుల్ అనుకుంటే ఆ ఫంక్షన్ హాల్స్ని టేక్ ఓవర్ చేసినట్లు మీకు పవర్స్ ఇస్తూ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ గారు ఆల్రెడీ ఆదేశాలు జారీ చేసినారు. ప్రభుత్వం చెప్పింది ఆల్రెడీ. जरचल्ला मुस्तखर पर कोरमपेट को हॉट स्पॉट करार देने के बाद आज कोरमपेट में ड्रोन कैमरा छोड़ा गया और मोहल्ला जात में आर्मी को गश्त कराया गया। इस मौके पर वीरास्वामी सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद शमशुद्दीन, सब इंस्पेक्टर बी वेंकटेशम, सरपंच रहमतुद्दीन, सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा दीगर पुलिस मुलाजिमीन मौजूद थे। जरचल्ले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजमत अली की रिपोर्ट। ضلع وقار آباد کے تانڈور میں قائم کیے گئے تانڈور ویلفیئر فورم کو سابقہ صدر مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن تانڈور و مالک سمد فنکشن پیلس جناب عبدالاحد نے 11 لاکھ روپیوں کا عطیہ دیا۔ انہوں نے اس رقم کا ایک چیک رکن اسمبلی تانڈور پائلٹ روہت ریڈی اور سابقہ وزیر ٹرانسپورٹ تلنگانہ متحدہ ضلع رنگا ریڈی موجودہ MLC ڈاکٹر پی مہندر ریڈی کی موجودگی میں حوالے کیا۔ اسی طرح جناب عبدالاحد صاحب اور فرزندان کی جانب سے تانڈور میں ہزاروں ضرورت مند افراد میں روزانہ کھانے کے پیکٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جناب عبدالاحد کی اس اقدام کی ستائش کی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عامر عبداللہ اور میرے بھائی خالد سیف اللہ, شعیب ثناء اللہ اور میرے والد صاحب, ہم لوگ تمام لوگ مل کر تانڈور میں 3-3.5 ہزار آدمیوں کا کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں. جو مسافر آئے ہوئے ہیں بینکوں کے پاس, گورنمنٹ ہاسپٹل میں, یا غریب حضرات جس کے گھروں میں ایک ٹائپ کا بننا مشکل ہے, ویسے لوگوں کے لیے ہم پیکیج بنا کے دے رہے ہیں. میری گزارش ہے تانڈور والوں سے کہ آپ تمام لوگ مل کے کچھ نہ کچھ اپنے محلے کے لیے, کم سے کم اپنے محلے کے لیے 50 آدمی کا بنا کے پکا کے کھلائیے. یہ آخرت کے لیے ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کا اجر ملے گا. اور یہ دنیا میں کچھ ہے نہیں, آخرت کے لیے سب کچھ کرنا ہے ہمیں. اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کم سے کم 50 آدمی کا 20 آدمی کا تم پکا کر کھلائیے. اب رمضان بھی شروع ہو رہا ہے, انشاءاللہ سحر کا بھی کچھ کریں گے سوچ رہے ہیں ہم لوگ. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آزو بازو والوں کے لیے آپ لوگ خیال کرتے ہوئے آپ لوگ کام کریے. انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دیں گا, اور یہ کرونا وائرس سے ہم آپ کو دور کر دے گا کرونا وائرس. ناظرین, آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ محبوب نگر میں سٹی ڈیجیٹل سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 22 اور حیدرآباد میں اے جے سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک, انسٹاگرام اور یوٹیوب پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. ناظرین, اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں. تو ناظرین, اب مجھے ذکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز, حق کی آواز. شب بخیر, اللہ حافظ.